Folini waleɲumandɔ bɛ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw ye ko aw bisimila an ka jɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen kɛnɛ kan jɛmukan min ni a kɛmɛ ka maabaw bisimila ka sanga ni koba dɔ ye min kɛra sango an ka jamana kɔnɔ sango san 2018 mɛ kalo tile 13 tile 14 an ka jamana diinɛ ɲɛmaw chrétien diinɛ ni silama diinɛ ani laadala ɲɛmaw ka taa se forobatɔw ma farala ɲɔgɔn kan k'an ka jamana gwɛlɛya wulili fɛɛrɛ ɲinini don gɛrɛngɛrɛnnen sigi sen kan u k'a ma ko journée nationale de mobilisation d'urgence o min kɛra an ka jamana kɔnɔ Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali n'a ɲɛmaya bɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara bolo wulila ka se an ka marabolow la ci kɔmasegi ye fɛn min ye ni o ye laɲiniw ye recommandation ko lase jamana denw ma marabolow bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ ta o de kan ka kɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 7 ye Palais des Sports la an dala ye ACI 2000 la o kadara kɔnɔ an gɛmɛ ka wele bila an ka groupement ma ɲɛma minnu ma olu de bɛna lajɛ ka walawalali kɛ an ye min ye labɛn yɛrɛ kɛcogo ye journée nationale de mobilisation d'urgence kunkan san 2018 mɛ kalo tile 13 tile 14 ani labɛnw minnu kɛra marabolow kɔnɔ laɲini kun ye fɛn minnu ye ani restitution yɛrɛ kɛra kɛcogo minnu na an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ walawala n kini bolo fɛ a Cheikh Mohamed Makiba ale ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali secrétaire général ye ale bɛ an ka kumaso in kɔnɔ numan bolo fɛ o ye a Cheikh Mohamed Mufa Aidara ale ye groupement maa ye min ɲɛsin bɛ tɔn ni tɔn wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma k'a ma ko secrétaire aux relations avec les institutions an b'a ladɔnniya k'a fɔ n kini bolo fɛ laban la o ye Imam Mohamed Musa Jalo ye ale ye groupement ɲɛma dangan ye ani ninnu de bɛna lajɛ ka an da don kɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn cɛ labɛn minnu kɛmɛ ka se ka olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an bɛ aw fo aw ka lajɛli ko ɲuman na ka lamɛnni ko ɲuman na ayiwa an bɛ aw fɔ a Cheikh Mohamed Makiba ko i bisimila ayiwa i sera an ka kumaso kɔnɔ a diyara n ye ni dakuruɲa fila min bɛ yen ka lase bon alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah an da ye foli dɔrɔn kuma ɲɛbila kuma na ka Sherif la ɲɛmɔgɔyaso fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka filɛbaa bɛɛ fo yɔrɔ jan ni rasul o diyara n ye ayiwa a Cheikh Mohamed Mufa Haidara dakuruɲa fila yan'an ka don babu kɔnɔ bon an bɛ foli de kɛ ka Sherif la lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ani an ka alisilamɛ Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ani groupement leaders musulmans du Mali tɔn de bɛ fɛn o fɛn fɛ ka foli bila u bɛɛ lajɛlen na voilà o diyara n ye ayiwa Imam Mohamed Musa Jalo dakuruɲa fila yan'an ka don babu kɔnɔ inshallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala o foli kan kelen o barikada kelen do ka ɲɛsi Sherif la a lajɛbaga a bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ala deli an ka segin Ala ma kɛra hɛrɛ ye jamana ya rabbi Ala k'a basigi Ala k'an bɛɛ kelen ma Ala kɛra barika kama salli ala Muhammad salim ayiwa an lajɛbaw ni an lamɛnbaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mai kalo tile 13 tile 14 Palais des Sports la lajɛba kɛra ye ka Mali gwɛlɛya wulili fɛɛrɛ ɲinini don gɛrɛngɛrɛnnen sigi sen kan journée nationale de mobilisation d'urgence o tɛmɛnen kɔfɛ groupement ye taama kɛ ka ɲɛsin marabolow ma jabɛ an bolo min labɛn bɛ ni o bɛna kɛ ɲɛbila jaw ye walasa faamuyaw ka se ka sɔrɔ baaraw minnu kɛra groupement fɛ lajɛ kɛ ni bi cɛ san 2018 mɛ kalo tile 13 tile 14 an bɛ jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ an bɛ segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaw chrétien diinɛ ni silama diinɛ laadala ɲɛmaw maa o maa ni jɔyɔrɔ b'i la jamana in sigida dɔ la a ka ca la Ala fɛ i lamɛnnen don maaw ladamunin na maaw bilasirali la u sen ka don jamana basigili fɛɛrɛw ɲinini na a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ jamana basigili la an ka o silamaya kɔrɔlen in ko sigiɲɔgɔnya gasi ka bon jango kama bila i sigiɲɔgɔn na k'a tɔɲɔ an ka o silamaya kɔrɔlen in ko ka yafa i ma nin bi ɲɔgɔn mɔ o nafa ka bon ni tajuru sara bere ye n'o silamaya in n sɛbɛkɔrɔ lapasara o na kɛ sababu ye jamanadenw ka segu u yɛrɛ mɔ u ka tariku fɛnɛ mɔ an ka jamana dɔn bɛ ni danbew minnu ye
n'o danbe ni hadamadenya taabolo ɲuman kundi fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana yɛrɛ ja kun sɔrɔnkun bɛ o danbe min matarafali la ka malidenw segi ka na o danbe mu maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u lamɛn bɛ diinɛ ɲɛmaw silama diinɛ ɲɛmaw ni kerecɛn diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw u jɔyɔrɔ ka bon sigida la o de kosɔn olu farala ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ san 2018 a mɛn kalo tile 13 n'a tile 14 ka kɛ surunalidonba ye ka kɛ kunnafonidila ye ka kɛ bilasiraba ye jamanadenw bolo jamana bɛ se ka basigi don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan ko journée nationale de mobilisation d'urgence mali jamana gwɛlɛya welele fɛɛrɛ ɲinin don n'a bɛ kɛ sababu ye ka balimaya ni bɛn ni kelenya sinsin mali jamana kɔnɔ a ye forobatɔ minnu fara ɲɔgɔn kan o ye conseil national de la jeunesse du mali CNJ jeliw ka tɔnba mouvement ko ni o ye an ka mandenka lapasajɛkuluba ye chrétien diinɛ bolofara filaw église catholique ani église protestante réseau des communicateurs traditionnels du Mali Reco Tradi filaw ka tɔnba Tapital Pulaku ani dɔgɔnɔw ka tɔnba Gina Dogo fo ka taa se Bamako dugulenzo sabaw ma mission d'appui à la réconciliation nationale mouvements armés ni o ye kulu maramafɛntigiw ye plateforme ni sema a dabɔkun ye fɔlɔ bamanjiya wale mali jamana kɔnɔ k'o kɛlɛ jamana fa minnu bɛ yen ni fɔɲɔgɔnkɔ barika bonya bɛ o yɔrɔw la ka bilasiralikanw kɛ sababu ye k'o fɔɲɔgɔnkɔw ban ye ni ala ka kumakan laseli ye ala ka kumakan minnu y'a jira k'a fɔ karabali tɛ diinɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ danaya yɛrɛ bɛ se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw ani mamurutilenjɛkulu minnu n'a jira ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛ la jango bɛnkan sɛbɛ bɛ se ka wale ni ka malidenw segi ɲɔgɔn ma malidenw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ hadamadenya tɛ taa o kɔ sigiɲɔgɔnya min ni o bɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni diinɛw ni laadaw y'o kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka da se o ma bamanjiya yɛrɛ bɛ na ni hakilinaw minnu ye a bɛ se ka kunbɛn fangaja fɛ cogo min k'o fɛɛrɛw tigɛ diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw mali jamana fan 4 bɛɛ lajɛlen la k'olu dɛmɛ fasoden ɲumanya kɔrɔ donni na laɲini kumabaw ye ninnu de ye o wulikajɔba min kɛra mɛ kalo tile 13 n'a tile 14 palais des sports la Bamakɔ da sera baara caman ma adamadenya bɛ se ka lapasa cogo min a n'an ka diinɛ n'an ka sigiɲɔgɔnya maa faamuyanenbaw ka bɔ binaku bɛɛ lajɛlen ka olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka hakili jagabɔbaw kɛ o sigiw kɛlen jaabiw minnu sɔrɔ la Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a n'a ma ɲɛma a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara u ye taama berenin ta ka jamana maraw sɛgɛrɛ bɛn kɛra kan minnu ka hakili jagabaw ye fɛn minnu di olu bɛ se ka sidɔn jamanadenw fɛ mara ninnu na juillet kalo tile 23 san 2018 Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bisimila la Sikaso ka sigi kɔnɔ kuma walawala Sikaso maradenw ye min bɛ se ka to kɛtaw bɛ sidɔn ka ɲɛsin Mali jamana basigili ma Mali le ye walijuw ka dugukolo ye Mali le ye lɔnnibagaw ka dugukolo ye Tijaniya karamɔgɔbaw mun tɛmɛna olu ka dugukolo don Siyasaliw mun tɛmɛna o mɔgɔbaw ka dugukolo don donc o kɔfɛ mɔgɔw o tɛmɛna mais o kɔfɛ mɔgɔw bɛ hali sisan mais o fara nin tɛ ɲɔgɔn kan n b'a fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ an ka cɛkɔrɔbaw ka taa sira la o ye ka n'o le kɛra san 100 ni kɔ ka kɔn anw nali ɲɛ manga tɛ yen diinɛ na balaw tɛ yen juguya tɛ yen foyi tɛ yen a ko n nana n b'a fɛ an k'o sira ta i ka fara an kan k'a to baara nin bɛ se ka kɛ cogo min na Mali kɔnɔ walahi ne m'a ni kuma fila dɔn ne m'a ni kuma fila jɛ ne ko wallahi kuma min fɔra nin ye tiɲɛ ye awa ne bɛ nin ɲinina kabini nana a bɛ san 40 bɔ wallahi n b'a fɔ n b'ara mɔgɔ o mɔgɔ nana ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka kɛ balima kelen ye silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ
awa ala ko le fo ko lana ala kala na ka le fo salawatullahi wa salamuhu alayhi leader to kola siga se région bela jelen leader to kola mbaw bela jelen fo bi bara yimena boli mun kan mais kalo temene il est temps sabana il est temps dani an welela Bamako diine ñamogo jamana tigiw dugu tigiw an bela jelen welela an ga diine ñamogo ba fɛ diinɛ kan jɔn fɛ min y'a ka ɲɛnamaya di Alahu Taala ma n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ka taa tile fila baara kɛ ka cikan da don an bolo k'an ka wuli k'o baaraw kɛ an ka Mali mara bɛɛ lajɛlen na n'o ye mun ye mɔgɔw bɛ sabali ta cogo di mɔgɔw bɛ ban fitini na cogo di mɔgɔw kanu bɛ don ɲɔgɔn na cogo di fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ kɔrɔnfɛla la sababu sɔrɔla cogo di k'a la sa wa région tɔw bɛ se ka lakana cogo min na ni fitinɛ in kana don yen ka tila k'a fɔ an ɲɛna kalata bɛ nana se an k'a fɔ he anw tɛ fitinɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ. Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u bɔlen Sikaso u y'u kunda Segu kan ka bɛn ni san 2018 juillet kalo tile 24 ye min senfɛ Segu mara a diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadala ɲɛmɔgɔw jamana tɔgɔla nɔnabilaw olu ye faamuya caman sɔrɔ journée nationale de mobilisation d'urgence ci kɔma Segu la diinɛ dubaw minnu bɛ yen u ye foli bila olu la ni ka journée kɔma Seginw kɛ k'a ka fɔ Segu karamɔgɔw bɔra bi Segu faamaw bɔra bi Segu diinɛ ɲɛmaa bɛɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan bi ka na hakilila ɲuman ta jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya jumɛn na a dɔ ye bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di siyaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye koba de ye barisa ni bɛn tɛ yen foyi tɛ yen arabu ko ten ko lawlal wi'amu la halaka nasu jami'an ko ni bɛn tɛ ko adamaden bɛɛ bɛ halaki o kumana ni dɔw de y'a k'a fɔ an ka bɛn an ka hɛrɛ b'o la an ka diinɛ b'o la an ka ɲɛtaa bɛ o la ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka dépenses bɔ k'u ka nafolo bɔ ka n'o baara dilan ka di anw ma jango lafiya bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ɲɛtaa bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o nisɔndiya o bɛ anw na bi a ka kan an ka kunu k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn dɔ tɛ dɔ jugu ye o ma kɛ kun n'o tɛ ka kɛ bi ko dugumɛnɛ de donnen don an n'a fari ɲɔgɔn cɛ groupement o de hakilila sɔrɔ k'o de miiriya sɔrɔ ka bɛɛ wele Bamako tile 2 an jɛra ka sigi ka kuma an bɛnna bɛnkan minnu kan n'o ye recommandation ye o belebele dɔ ye ko gouvernement ka sigi ka taa yɔrɔ la gouvernement tɛ yɔrɔ minnu na. Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Segu tɛmɛnen kɔfɛ u y'u kunda Tɔnbɔkutu ka ka bɛn ni san 2018 octobre kalo tile 27 ye yen fana i n'a fɔ Segu marabolo ma ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya jira u nani na Tɔnbɔkutu kɔnɔ ni k'u bisimila u sera misiriba 2 minnu bɛ Tɔnbɔkutu o alimamiw mɔ ni ka laban ka maa ɲuman 333 minnu da yɔrɔ laban bɛ yen k'olu ziyara Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛma n'o ye gouverneur ye o fana y'a ka nisɔndiyaw jira groupement ma ɲɛmɔgɔw nali la Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni restitution an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni ɲɔgɔn kunbɛn voilà pourquoi y'a ye Tɔnbɔkutu ka bɛɛ bɔra donc vraiment nisɔndiyaba dɔ an fɛ groupement ka délégation ka bɔ Bamako ka na anw fɛ yan ka na ɲɔgɔn kunbɛn la vraiment a diyara an ye kosɛbɛ vraiment. Un immense plaisir et une légitime fierté de prendre la parole au nom des leaders spirituels musulmans du Mali, à mon nom propre, pour vous remercier tous ceux qui sont ici présents et les apporter les salutations distinguées de notre ami président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Usman Madani Haidara. En cette année de grâce qui, ce mois, annonce le Mawlud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est célébré à Tombouctou de façon très particulière, nous sommes heureux de nous trouver là, à Tombouctou,
à l'Institut Ahmed Baba pour la restitution du forum tenu les 13 et 14 mai 2018. Cette rencontre est placée sous le signe de la paix, une paix que nous appelons de tous nos voeux. Tombouctou, comme tout le monde l'a dit, est un symbole historique de savants, d'érudits, qui constitue l'étendard de la connaissance, de cohésion sociale et de développement. Nous nous réjouissons d'organiser cette rencontre des leaders spirituels musulmans du Mali et on est en train de l'organiser parce qu'il y a la paix. La paix se consolide et s'entretient. Et tout le monde doit apporter sa contribution. Un agréable plaisir que je participe à cette rencontre de restitution des travaux des journées nationales de mobilisation d'urgence des leaders religieux et des chefs coutumiers tenus les 13 et 14 mai 2018 à Bamako. Ils mettent aussi un devoir de rappeler le rôle d'avant-garde que les leaders religieux et les chefs coutumiers ont toujours joué depuis le début de la crise à nos jours, et de reconnaître que grâce à leur implication aux côtés de nos forces de défense et de sécurité et avec à la tête de nos infatigables citoyens, nous vivons aujourd'hui l'accalmie tant recherchée. Ce que les religieux peuvent faire, personne d'autre ne peut le faire. Ce que les religieux peuvent dire, personne d'autre ne peut le dire. Donc vraiment, c'est un atout privilégié que nous avions et il faut qu'on en profite. Donc vraiment, on vous remercie pour le déplacement et la conférence a été vraiment un succès total. Et sur toutes les lèvres, les images que les uns et les autres ont vues, ça rassure qu'en tout cas la Oumma islamique se porte bien. Donc vraiment, on vous remercie infiniment et soyez notre porte-parole auprès de son président, Ousmane Madani Cheikh, le grand cheikh. Il faut le remercier de notre part et il faut lui transmettre nos salutations les plus chaleureuses et qu'il continue toujours à faire des activités du genre pour réveiller la Oumma islamique. Jamana camanja yanfa n'o ye moti mara ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛmaw sera ye ka bɛn ni san 2019 janvier kalo tile 5 ye ka ɲɛfɔli kɛ journée nationale de mobilisation d'urgence kunka u selen marabolo 5nan na ni o ye moti ye ka foli bila karamɔgɔlakaw la moti kɔnɔ. Ni karamɔgɔlakaw y'a yira k'a fɔ u bisimila u bɔra u ka so u seri u ka so groupement sɔrɔla k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Moti Lapita Ninzoba la Mali surasiw minnu joginna Mali jamana lapasatɔ kɛlɛyɔrɔ la ka t'i ɲɛda olu kan bonya min fɛnɛ kan ka kɛ u ye fasoden ɲumanya la k'o kɛ u ye. L'islam est une religion qui prône le pardon mutuel et la tolérance. Nous devons donc, en tant que pratiquants de la religion, de suivre ces principes pour aboutir à la cohabitation pacifique entre toutes les communautés de nos régions. Nous vous remercions pour la tenue des journées nationales de mobilisation d'urgence des leaders religieux et des chefs coutumiers tenues les 13 et 14 mai 2018 à Bamako, ainsi que pour la restitution que vous allez faire en vue d'une bonne information et sensibilisation des différentes populations.
Samba fla ani tani ngono ndo janvier kalo tile muga ani wolowula Mali Silamadine nyamo ka fara nyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyamo bismillah kai marabulo galela ka haklina udajira nyona minundara journée nationale de mobilisation d'urgence CP uye foli bla marabulo gale ma nyama gouverneur la karamogo duba o minu mene be kata foli layi kerengere nyana shirifila ka ukadu minu mbe groupement ma nyama taru sejo ulula ni journée restitution mobilisation d'urgence mina la tarafene groupement président chez Ousmane Madane dara les 13 les 14 mai Bamako 2018 ale de akila soro ka slamo ani dugutugini ladala tigu ani mouvement armé ani plateforme ani constitution fenfe na dabe maliko la parce que maliko de fora ala ya ke a benana kana appel lamé les 14 les 13 Bamako o klefla bara mamunu nana no les délégations makima woroni ko et recommandation no bora kono point bisban worodo uya nyini baran kana dan Bamako ko ga restitution kala région kelengelen beladilna région munu nana participation na o kum ko na la nga restitution folo kera Sikasso Seku Mopti Tombouctou bi ame kay ni ko jamana en kono ma kala ne ngolo ko Ahmad Baba o join o bando ni ko jamana en kono ma kala ne ngolo mam bado Cheikh Yusuf Bagayogo o join o bado ma baw dugu baw Tombouctou Jenew ni Jaw ani yoro wero munu kera kabni samba chama an ka jamana in kono mɔgɔw bɔra duna jamana bɛɛ la ka na diinɛ kalandenya la anw fɛ yan kabini san 800 san 800 ala y'o d'an ma an ka jamana in kɔnɔ an mamakɛw n'an tulomasamaw n'an fufafu u ye diinɛ in kɛ a kɛcogo ɲuman na ala y'a nati cogo min ala kɛra n'a ka sahabaw balola la cogo min ka taa k'a to cogo min u ye diinɛ in kɛ o cogo de la anw fɛ a ɲuman islam authentique o tuma ni san labanni ninnu na hakilina dɔw nana don duna kɔnɔ ka fereke dɔw ɲagami mɔgɔ dɔw bolo k'a fɔ ko olu tun bɛ mun na ko kalon don an jɛɲɔgɔnkɛ in y'a fɔ kuma kɔnɔ sa an balimakɛ an'an karamɔgɔ bunanya ɲɛ dadele kalon kumala bɛ sa la a ye waati kɛ kalon in tun bɛ ɲini ka sanga sɔrɔ tiɲɛtigiw dadele nka ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ o tɛ wuli fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ard kaloi o tɛ mɛn o n'i ye mankanba mɛn gulun barikon kolon kana foyi t'a kɔnɔ n'o tɛ ni fɛn b'a kɔnɔ n'a falen don a bɛ kolon mankan t'a la o mankan kolo ye ala tagara n'a bɛɛ ye ko kisɛ yera ala ye o sababu ɲuman kɛ an ye mɔgɔ min ye o de ye nin cɛ ye Seyid Cherif vivre ensemble an ye min don an na o ye an bɛ ka balo ala ka hɛrɛ la ka balo ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ dɔ ka tɔɔrɔ ma se dɔ ma i ye siya min ye o t'a la i bɛ diinɛ min na o t'a la tant que i ye maliyɛn kɔni ye an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka balo ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yafa ɲɔgɔn ma o de ye vivre ensemble min ni ɲɛ b'a la silamɛya y'o de ɲini diɲɛlatigɛ la quoi k'a fɔ adamadenw ka balo ala ka hɛrɛ la ani ala ka kanu na fo an ka se ala ma hali n'a ka diinɛ tɛ kelen ye a ka taabolo tɛ kelen ye mais an yɛrɛ ɲɛ bɛ mali la bi an ka jamana de don ɲɔgɔn faga cayara kɔnɔ siya ko kuma cayara kɔnɔ ayiwa an wulila ka jɔ de siya ninnu bɛ se ka bɛn cogo min na ka siya ko to yen ka diinɛ ko to yen an bɛ ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ maliyɛnya la o tuma na an wulila ka jɔ de kama tari fagali na se ka jɔ jolibɔn na se ka jɔ mali kɔnɔ an ka wuli ka jɔ yɛrɛ lasiliba de ye nin ye komi min bɛ kɔrɔnna ani min bɛ mali yɛrɛ cɛmancɛ la bi segu jamana na bɛɛ b'a dɔn an ka wuli ka jɔ ye nin de ye ni ala sɔnna pour que ala bɛ se ka o kow ban cogo min na ala ka mali lafiya ala ka malidenw lafiya ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ lafiya kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ ala sago i sago merci beaucoup c'est gentil
Amauladoniya Kafo, Journée nationale de mobilisation d'urgence min sigira Senga Mali jamana la faba la kerengere nyana amdalai palais de sport la. Samba fla anitani zegi mekalot letani zabanat letani nani. Aye furubato minu faranyonga. Oye Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ. Jilou Katomba. Mouvement ko ni oye anga mandenga la passage kulubai. Chrétien dine bulu fara flaw. Église catholique et église protestante. Réseau des communicateurs traditionnels du Mali Reko Tradi. Flaou Katomba Tapital Pulaku. Ani Dogona Ugatomba Gina Dogo. Fokatase Bamako Dugulenzo Sabaumo. Mission d'appui à la réconciliation nationale. Mouvements armés né Oye Kulu Marmafen Digouye. Plateforme ne Sema. Ani Silamadine Nyamau. Kerengere Nyana. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Aywa ami segi kana kumaso noroma ingono ni jaw belajede temene ko fe ni munye jawde ye kase ka barakelum bakuruba jira awla minungera segi ko fe marabolula ami segi kana kumaso ingono ni a Cheikh Mohamed Makibay et groupement des leaders spirituels musulmans du Mali secrétaire général. Sigi mingera mekalot leta ani sabanat leta ni nani samba fla ani tani zegi dakun ni oye temunye ebise ka dofo anye olawa dakun minumi. Bon, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulullah. Adere journée sigira kabe jamana bi réalité mi ngono ani jamana bi deko mi ngono groupement jamogo boro ka penser ça kay ya ka pole beno e chez nous sona dans adray akoko vivre ensemble. Oui, amse ka balo nyongo ve choko di sigula lafiya la parce que groupement ye jatibiro de ga adama de bi ko ke fero de bi shuka blala mam na nya ye shiya ko kelew dine ko kelew kabilo bi nyona jamana do mi ka farafara jamana do bi ka kodu nyoma feve bi jamana do ngere nyona itoyi feve ba fara ka boroto na jamana ti social ka boroto iba foko ala fitna do ci jamana mo. Donc nous connaissons politique mo be ka ni politique sarafe sorashu ba ni sorasha sarafe mais dine mo groupe na saki ka miridi niveau mi degu bi jamana do kan ni tara centre la ni tara nord la adiku wa gilea abi si bushora nord la abi togo dala mo de kan bon o yoro no politique puma fanga ka do yoro la donc o ikoro peuple era de toucher les do bi aka nyina mayala donc groupement ya laje sona ngum se ka da dine mo doroma ou bien islam ni mo doroma o de ay thème nana thème central que jumay ko rôle des leaders musulmans leaders religieux et coutumiers dine ni mo ani la da tigu ko aw joro ye jumay jamana de gele mi bukabi farfarali la fo nyonyana kase kanani be ani kilenya yi ka mo duskuni u hakil ke kili dine nyemogo la datigu oko role jumenyala o de kara thème central yi ka troka slogan jumengala o de vivre ensemble ko anga je anga siki ka puma nyave ani anga dine anga dambe am se ko ko shi choko jumay parce que mbaga kara ngo dine na ka ba mbaga kara anga dambe la anga adamadiya anga shinji anga sinamuya anga kanmaya anga dimoya akoma sara ka jo commencera ka dabela dine nyemogo ani la datigu aw bi se ka munge wala se ka o sabati anona thème central ko de wala to haydra pour le groupe nyewe ko vivre ensemble o de kranga slogan parce que anga jenay be ka balo nyave ki tu chola ne kana fa ko fe ka kede choko yi wala tanga balo nyave wala sa dine srafe dambe srafe famille srafe fo ne ba famu choko e ka famute ne ba ye choko fe ka yeti ne ma kede kuma andi nya sigila o ngalo ko ne ke ku iga chokola il faut que ne ku anga chokola ibi dino dinana ibi kabilo kabila ibi shio shiala minga bona be folo ala ko fe o ami dugukolo mi save am malien de ka corona be ni jamana retin abina paga politique yoromi no yoro retin abayera il faut refe o da to thème central kera ko dine nyemoko ani la datigu ulu jore jumenye anga dignité anga dambe o sabatili ani kilenya doni jamana doni nyokonje o de karambulu thème central de ce qui est du 13 et le 14 mai 2018.
an ye o faamu ayiwa temu ni o kɛra sigiɲɔgɔnya diya ye sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛnu ni jɛnu de welele kun do ka na sigiba in yɛrɛ kɛnɛ kan sigiba min tɔgɔ dara ko mali gɛlɛya weleli fɛɛrɛ ɲinini don gɛrɛngɛrɛnnen n'o ye journée nationale de mobilisation d'urgence ye a Cheikh Mohamed Mufa Haidara. Bon alhamdulillah i b'a dɔn sigi in na an ye maa caman wele sigi in na a fɔra sigi in dabɔra ko journée mobilisation d'urgence jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn ka solution na ka proposition kɛ o la an ka wele sera maa o maa da bɛ jamana ko la i ye tɔn ye maki da sera silamɛw ni chef de coutumew ma mais an ye dayɛlɛn kɛ ka maa wɛrɛw fana wele bɛɛ b'a kalama k'a daminɛ 2012 crise min n'a nana branche armée minnu ye marifa ta jamana kama olu fana ka kulu bɛ sema bɛ yen plateforme bɛ yen gadja bɛ yen an ye ninnu bɛɛ wele ka na IRA Kidali olu ka ɲɛmɔgɔ min n'o tun bɛ Algabasa a tun b'a kɛnɛ kan ani kalantasaraliw fana ka ɲɛmɔgɔ fana tun bɛ yen maki ale tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ Nasser o fana tun b'a kɛnɛ kan gadja mɔgɔw fana tun bɛ yen ani MAA yɔrɔ branche armée ka ca kɔrɔn fɛ an ye ninnu bɛɛ wele capital pulo n'o ye filaw ka tɔn ye dɔngɔnɔw ka tɔn an y'olu wele an ko silamɛw fana ka niveau la an ye au conseil islamique wele k'u associer a la ka imama wele k'u associer a la ka aminpi wele k'u associer a la ka inafɛn wele k'u associer a la olu ye tɔnbaw ye an ye minnu fara kan ka fara groupement leadership jeune musulman di Mali kan ani dugutigi Bamakɔ n'o ye 6 coordinateurs ye olu balo bɛ chef de coutume fɛ surtout dɔ tun bɛ n'o ye marraine ye an balimakɛ n'o ye Modibo Kajoge tun b'o ɲɛmaya la olu ye rôle ba joué a la parce que kana chef de coutume ni fɛn min olu n'olu bɛ baaraw kɛ olu de o baara kɛ olu fana participer a la mission d'appui à la réconciliation marne n'o ye marne ye accord suivi yɛrɛ ni accord la surtout dɔ fana bilalen b'o kan ni Jaguraka y'o ɲɛmaa ye olu fana bɛ an olu fana associé a la parce que jamana an kana ɲɔgɔn nɛgɛ accord min n'a siɲɛna jamana bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ accord in fana kow b'a la a sera parce que accord bɛ signé wagati min na a senna a baara taara kɛ Algérie de jamanaden caman bɛ min tɛ accord yɛrɛ kɔnɔ k'o dɔn fo a kɔnɔ ko bon minnu y'o baara kɛ u kana u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye u nana donc n'i y'a ye maa caman na et puis maa 600 de nana ka bɔ Mali fantan naaniw de ka participer baara in na o bɔra ne résolution ye i ye ɲininka maa min parce que o ye nin maa ninnu ye. a faamuna ayiwa résolution ni o ye bɛnkan minnu dara kɛnɛ kan recommandation o bɛ bɔ o kɔnɔ ayiwa recommandation minnu kɛra ni o ye laɲiniw ye minnu taara kɛnɛ kɔnɔ ye an b'a fɛ a Cheikh Mohamed Makiba i ka dɔɔni fɔ an ye o recommandation la. Bon an bɔra ni recommandation ma ni ɲɔgɔnna sigiba n'a fɔ Mufa y'a fɔ cogo min bɛɛ de nana minnu mɔgɔw mana na sara kelen fɛ mouvement armé nana u ka branche politique nana laadatigiw nana chrétien ɲɛmɔgɔw nana silamɛ ɲɛmɔgɔw nana maa minnu tɛ ninnu si ye olu fana nana an ye expert dɔw wele i n'a fɔ Marne Modibo Kajoge n'a ka jama tun bɛ yen waati olu ye experts ye paix ni réconciliation la jamana kɔnɔ an y'olu fana wele n'i y'o kodɔnnaw wele maa 100 an ye sous commission sigi ka thématique dilan la ka d'u ma donc u kumana bɛɛ y'i ka recommandation dɔ proposer anw bolo ni jamana taara nin sira fɛ gɛlɛya dɔ bɛ bɔ a la n'an dara nin fɛ nɔgɔya bɛ don a la long terme ani court terme sisan mun kan ka kɛ sini mun kan ka kɛ sinikɛnɛ mun kan ka kɛ recommandation ninnu n bolo dara o dacogo la mais an tɛna se ka don a bɛɛ la a bɛ se point 20 ani kɔ ma mais min ka gɛlɛn an bolo n'a bɛɛ ye ni groupement insisté o kan a waati maa ma nana salle kɔnɔ fana forum na bɛɛ o de ɲini o de ye yɔrɔ minnu ni administration t'o yɔrɔw la ko administration ka segin ka t'o yɔrɔ la jamana tɔgɔ la nɔnabilaw parce que n'i y'a bi milisiw bi dilan k'a dɔw y'u ka milisi dilan filaw y'u ta dilan maa wɛrɛw y'u ta dilan mouvement armé de b'a la k'u ka sariya boli mɔgɔw ka yɔrɔw la cogo min ka d'u ye maa nana pɔsɔninw kan yɔrɔ dɔw bɛ yen nisɔngɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan di o mouvement armé de ma parce que olu b'a jira k'a fɔ administration tɛ yen Mali sɔrɔdasi tɛ yen Mali gendarme tɛ yen anw de bɛ k'a sécuriser yan o tuma na a bɛ nisɔngɔ fara ɲɔgɔn kan a b'a di anw ma taxe bɛ di mouvement armé de ma Mali dugukolo fa dɔ fɛ bi donc on a dit que donc on a dɔw n'u m'a sara fana bɛn bɛ k'u kan
u ka bagaw bɛ minnu na sɛnɛkɛlaw bɛ kɛ ka b'u ka foro kɔnɔ san 3 Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen u ma ɲɔkisɛ kelen sɛnɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka bagan bɛɛ taara donc sont obligés ka miliciw dilan ko autodéfense anw ko n'i y'a ye milice autodéfense bɛ dilan gouvernement de tɛ yen anw ye fɛn fɔlɔ min ɲini recommandation na ni ne bɛ fɛ an ka sinsin o kan n'o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de ye gouvernement ti yɔrɔ minnu na préfet ka segin ka taa sɔrɔdasiw ka segin ka taa gendarmew ka segin ka taa policiw ka segin ka taa walasa mɔɔw yɛrɛ bɛ ka kiiri tigɛli min kɛ u yɛrɛ ye o ka dabila parce que n'i ko mɔɔw ka balo lafiya la fo autorité de ka sɔrɔ yen ni autorité tɛ yen ni bɛɛ k'i b'i ka sariya boli a bɛ kɛ jamana ye min n'an tɛ cogo dɔn a la donc o de la an ka recommandation belebeleba an sinsinra o kan ani élection minnu tun bɛ ka kɛ a waati o de y'a to an taara parti politique opposition ani majorité an n'u sigira front banna dɔrɔn parce que jamanadenw kun sirannen don élection ninnu ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan maliyɛn ma deli ka jɔrɔ élection na ka siran élection ɲɛ ka tɛmɛ an ka 2018 élection kan maaw yɛrɛ bolo jamana bɛna don da jamana bɛna bɔ tan ka maaw terroriser fo ka so kɔnɔ on a dit que les partis politiques aw minnu ye fanga ɲininaw ye k'aw bɛna jamanadenw mara aw commencera ka jamanadenw terroriser ka ban parce que hakilisigi bɛɛ la min bɛ jamanadenw kan aw parti politique de bɛ ka na n'a ye ko élection na an bɛna nin don da an bɛna nin bɔ tan bɛɛ sirannen don an ɲɛ bɛɛ jɔrɔlen don an ɲɛ donc groupement ye courage sɔrɔ an ko an ka wuli an ka se parti politique yɔrɔ ma an ni opposition ka sigi an ni majorité sigira ka kuma n'u ye i bɛna ye Hayidara b'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na a ko élection kɔni mana kɛ ni zone ma sɔn o bɛ y'a kɔnɔ contestation bɛ y'a kɔnɔ mais a y'a jija a ka da o ma parce que a bɛna Mali min mara n'a ye Mali yɛrɛ ti a bɛna fo mara ye donc parti politique opposition ni majorité an n'u bɛɛ sigira i y'a ye o kɛra sabu ye ka ji caman kɛ u ka tasuma na u bɛɛ ye ladu t'an ye k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma u b'u jija sigi ka kuma ka se ka kɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo fo ka bɛɛ ka y'a la élection gɛlɛyara fana an y'a gɛlɛyaw yɛrɛ élection kɔnɔ mais gɛlɛya minnu yɛrɛ a la a bɛɛ dilanna ni sigi ka kumaw ye a kɛra ni ɲɔgɔn faamuyaw ye o kun y'an ka recommandation fana na belebeleba dɔ ye donc o la n bɛ se ka bɔ yan ka kuma partager ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. ayiwa an ye o faamuya ale bɛ ɲininkali nasira kan restitution kɛra marabolow la Bamakɔ sigiba tɛmɛnen kɔfɛ ni a kɛra gafe ye ka dɔ tɛngun jamana ɲɛmayaso ni fangasinama tɔnw na taama bere n'i taara ka marabolow sɛgɛrɛ ka restitution kɛ ci kɔmasegi Imam Mohamed Musa Jalo ci kɔmasegi in kɛra kɛcogo jumɛn? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah ne bɛ sigin kɔfɛ dɔɔni ka na thème in yɛrɛ commenter parce que n'i y'a ye vivre ensemble alakira yɛrɛ silamɛ bɛɛ b'i ka ko ta alakira min bolo sallallahu alaihi wasallam a nalen Madina a ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye vivre ensemble bɛ se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye pacte dɔ dilan silamɛ bɛɛ kan ka pacte min dɔn n'o b'a wele ko wasiqatul Madina le document di Madina appellation caman b'a la wasiqatul Madina ni alakira ye Madina habitant bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa min ye chrétien maa min ye juif ye maa min ye bolibatola ye maa min ye silamɛ ye maa min bɛ ko o ko la a ko e min b'i ka bolibato kɛ i dalen do o de la anw ka kuranɛ b'a fɔ qul ya ayyuhal kafiruna a b'a laban lakum dinukum waliya dini i ka diinɛ b'i bolo mais misaliya la an bɛɛ de ye maliyɛn ye chrétienya t'o la juifuya t'o la n tɛ alakola t'o la Mali défani o ye an bɛɛ ma wajibu ye en tant que malien donc e k'i ka jo bato ne bɛ n ka ala bato e k'i ka chrétienya kɛ e k'i ka juifuya kɛ e k'i ka hakilina kɛ mais an bɛɛ ka jɛ fɛn min bɛ an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye maliɲɛnya ye ni ko bɛ Mali kun kan an ka Mali défend wasiqatul Madina nana o de kan donc groupement ɲɛmɔgɔ a fana ye baara kɛ o hakilina de kan donc o ye baara min ye o ye alakira ka baara ye sallallahu alaihi wasallam silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka baara kɛ o de kan parce que ni maaw bɛ dugu kelen kɔnɔ dɔ bɛ fɛ a ka ci dɔ bɛ fɛ a ka jɔ a tɛ kɛ hakilina ɲuman ye dɛ fo duguden bɛɛ de hakili ka kɛ malgré an ka différence malgré an ka couleur malgré ne bɛ nin politique sira la e bɛ nin politique sira la ne bɛ nin diinɛ la ne bɛ nin na ne ka nafa sɔrɔ ye nin ye e ka nafa sɔrɔ ye nin ye mais fo minimum dɔ bɛ yen fo an ka bɛn o kan jamana yɛrɛ stabilité kan k'a dɔn jamanaden bɛɛ ka hakilina belebele kan ka k'o ye donc o de la tuma min na ni an ye Bamakɔ restitution kɛ k'a ban se kɛra nin région ninnu ma i n'a fɔ i y'a ye image la cogoya min na message kelen min n'o passera Bamakɔ yan
vivre ensemble kan o message kelen o de passera Tombouctou, o message kelen o de passera Kay, o message kelen o de passera Sigasso, o message kelen o de passera an taara fan o fan fɛ Kulukɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ taga kɛra yen o message kelen de passera parce que o message in Bamakɔ kelen ka problème tɛ Mali bɛɛ problème de ye o message kelen ye k'a dɔn jamanadenw f'a ka bɛn ko dɔ kan jamana yɛrɛ hɛrɛ defani na siya ko a bɛ ɲina o kɔ o la ne ye fila ye bi ni ne y'a fɔ Mali kɔnɔ ko min bɛ ka kɛ filaw la ko ne bɛ n sen bɔ liti bɛɛ la ko n bɛ n yɛrɛ kɛ fila kɛlɛ ye kɛlɛ in tɛ ban ni Macky y'o ɲɔgɔn fɔ Macky fana ye fila ye mais anw b'a dɔn an ye fila ye mais an ka ko in ɲɛɲini ni hakili ye n'an y'a ɲɛɲini ni hakili ye anw bɛ hɛrɛ min ɲini ni filaw ye o de bɛ sɔrɔ n'o ye mais ni ne ko n ye fila ye ko dɔ bɛ ka kɛ filaw la walima ko dɔ bɛ ka kɛ kadɔw la ne b'u défend ni marifa tali de ye ne bɛ milisi dilan pour que ka filaw défend e ka milisi dilanni o bɛ filaw coron de a tɛ filaw bɔ parce que a bɛna dɔ de fara tasuma kan donc i komi anw ye diinɛ mɔgɔ ye baara bɛ kɛ ni hakili ye o de la an n'an ka ɲɛmɔgɔyaso groupement ɲɛmɔgɔyaso yɛrɛ sigira k'a fɔ nin ko ɲɔgɔn nalen alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a y'a dilan ni solution jumɛn ye o de la an taara o solution de ta ka n'o proposer maliyɛnw ye mais an hakili la ni maliyɛn bɛɛ ye minɛli kɛ ni o proposition ye o de ye i k'i ta kɛ ne ka n ta kɛ mais jamana ko la anw bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n bɔra jamana dɔ la kɔsa in na u kɛlen don k'a sɛbɛn u ka koko fan bɛɛ lajɛlen na k'a kɛ slogan ye jamana yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ u y'a fɔ olu ye arabu jamana ye a ko baladun la tahmihi baladun la tastahiqul aisha fi o kɔrɔ ye jumɛn ye dugu min bɛ yen ni dugu in ni e yɛrɛ duguden tɛ fɛ k'o dugu protéger e t'o dugu citoyen ɲuman e man ka balo o dugu kɔnɔ fo bɛɛ de k'a senti k'a fɔ ne ye responsable ye jamana sécurité o tɛ polisi dɔrɔn ka ko ye o tɛ gendarme dɔrɔn ka ko ye o y'an bɛɛ ka ko ye an k'an ka hakilinaw kɛ an k'an ka politikikɛlaw kɛ mais fɛn min bɛ taa don jamana la an k'an jilaja o kana kɛ alakira y'o de kɛ wa groupement y'o de proposer maliyɛnw ye wa n'an ye minɛli kɛ n'o ye nin kusi bɛɛ o de la an ma sɔn k'a da diinɛmɔgɔw dɔrɔn ma an selen hali région na an ye laadatigiw fara an kan an ye chrétienw fara an kan chrétienw n'u ka dɔgɔya jamana in denw de fana don u fana bɛ jamana in kɔnɔ ye jamana in sécurité u fana hami don maa o maa hami y'a ye jelitɔnbaw kusi bɛɛ musow denmisɛnninw hali tulonkɛkɛlaw an ye bɛɛ associé a la pour que bɛɛ de kɛ jɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ de y'i bolo di ɲɔgɔn ma inshallah Mali bɛ bɔ bolo la ya rabi ala m'an bɔra bolo la. ayiwa Sheikh Mohamed Mufa Haidara an b'a kalama k'a fɔ hakilina in dara Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali de fɛ mai kalo tile 13 na tile 14 sango san 2018 ka ladalamaw wele ka chrétien diinɛw wele diinɛ ɲɛmaw wele ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɛɛrɛ ɲini gwɛlɛya wulili la groupement an b'a kalama k'a fɔ a ka hakilina ye an ka silamaya kɔrɔlen min kun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a a jujɔn kun bɛ o ka k'o sinsin k'o lapasa o tɛmɛnen kɔfɛ fana a ka baara dɔ fana ye ka jamana denw gala ɲɔgɔn na bɛn ni basigi ka sinsin Mali jamana kɔnɔ nka n b'a fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ aw yɛrɛ ye groupement mɔgɔw ye ka dɔɔnin fɔ an ye groupement yɛrɛ kan. Bon fɔnba min fɔ ɲɛna an ka dɔɔnin fɔ groupement kan an bɛ sigi yɛrɛ min na fɔlɔ komi Macky ye kuma dɔ fɔ n b'a fɛ ka dafali dɔw k'a la recommandation na parce que recommandation bɔra ni acte belebeleba dɔw ye minnu nafa ka bon an ye recommandation bɔ wagati min na k'a di jamanakuntigi ma k'a di parti politique ni fɛnw ma recommandation baara dɔw bɛ yen 2018 u ye baara kɛ n'a ye mais an bɛ tiɲɛ fɔ 2018 kɔfɛ a bila la parce que n'o kun taara ko minnu bɛ ka kɛ nin wagati in na a kun tɛ kɛ parce que recommandation kɔnɔ fɛn belebele Macky da sera a ma ko administration parce que n'i ye an taara région na régional min na régional ye kuma minnu fɔ n'i ye régional ka région a rapportw ye a bɛɛ bɛ boli an bɛ ka kuma kelen minnu fɔ yan n'o kun ye ko administration ka segin ka taa an ko fɛnɛ ministre ni barikani minnu b'an fɛ yan ani organisation international minnu bɛ n'u da bɛ jamana ko la parce que Mali crise bɛɛ da de b'a la an ko aw nakun ye min ye aw nana de k'a b'anw dɛmɛ an kungo la
mais olu man ka kɛ acteur ye en place la fo an ka jamana famo fana ka jɔ parce que jamana kalifalolu de la maa min nana ko bɛ dɛmɛ o tɛ se ka na kɛ kotigi ye k'e orienté min ne ka jamana réalité tɛ taa an ko olu fana min nana ka gouvernement dɛmɛ u nana de k'u b'an dɛmɛ k'an ka jamana sécuriser maa fɔw kana kɛ u ka gouvernement dɛmɛ olu nana mission min na u ka ɲɛsin u ka mission ma n'o ye ka se ka gouvernement dɛmɛ jamana ka sécuriser parce que e dɛmɛbaga f'i bɛ bila maa dɔ de ka mara kɔnɔ pour ka se ka dɛmɛ kɛ o de kan k'e orienté mais e man k'o orienté parce que nin bɔra jamanadenw de ka hakili la an ka faamaw baara dɔw bɛ olu tɛ se k'o kɛ parce que an bɛ diɲɛ fanga ni diɲɛ gouvernance sigitɔ la a bɛ système dɔ kan i b'o faamu mais le peuple est souverain o recommandation kun kɛra ni o kun ye support poids ba de ye an ka jamana gouvernance ni jamana kuntigi bolo a bɛ se ka min ta nin ka jamanadenw ka hakili la de parce que maa minnu fɔra sisan i mana jamana in ta cogo o cogo jamana tɛ munumunu ni ma kɔ minnu nana sigi yen na et puis a ɲɛma bɛ o de nana parce que leaderu de don minnu bɛ ni maa bayiri ka di nujuru b'u bolo mais an y'a ye o baara kun kan ka kɛ niveau min na an y'a ye a ma kɛ ministre ni barikani kan ka baara kɛ ka se niveau min ma a ma kɛ n'i ye jamanadenw bɛ filisere bi k'a fɔ k'u ka taa nin yɔrɔ ninnu b'a la n'o kun kɛra min bɛ fɔ bi a kun tɛ fɔ nin yɔrɔ in na an bɛna segin tuguni a ka kan jamana famaw ka jamanadenw n'an ye baara minnu kɛ ka taa di u ma fɛn min ye jamanadenw ka bɛn jamana kan intérêt u k'a dɔw ta ka baara kɛ n'a ye an ko fɛnɛ sigi in kɔnɔna la u ye baara kɛ ni min ye Macky da sɔrɔ mais élection na tiɲɛ na u y'an bonya parce que mɔgɔninfin n'i bɛ fɛn fɔ a kɛra cotisation ye mais u ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bonya ni laadalatigiw élection kɔni kɛra maaw silamɛ bi jɛ o ma bɔ a kɔnɔ a kɔni kɛra ma sɔn ma nin rekoni mais fitina kɔni o b'ale la bɛɛ ye baara kɛ n'o fana na an b'u fo la n'o ye parti politigiw ye u ye o ko kɔnɔna min to diinɛmaw ni laadatigiw ta la an b'u bonyamasegin k'u ye mais i ye ɲininkali kɛ fɛn min na sisan n'o ye groupement yɛrɛ ka sigi kan belebelew ye fɛn minnu ye a n'a bɛ baara minnu kɛ i b'a dɔn groupement sigira fɛn minnu kan fɔlɔ parce que fo bɛɛ k'a faamu diɲɛ bɛ situation dɔ de kɔnɔ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ bɛ dirigera ni système dɔw ye ani diinɛ idéologie yɔrɔw nana diɲɛ kɔnɔ min bɛ n'a ni nana ni fitinɛ ye diɲɛ kɔnɔ bi parce que ni problème tɛ Mali dɔrɔn na dɛ a bɛ fan bɛɛ fɛ mais mun n'a to Mali ta ma se ka se niveau dɔ ma ka se nin ma fɔlɔ parce que fɛn min kun labɛnna ani diinɛ de nana fɔlɔ 2012 crise bɛ deli ka kɛ Mali la 1960 crise kɛra rébellion kɛra o bɛɛ kun ye Mamuru Tile ɲɛkulu ye o bɛɛ kun ye Mamuru Jɛkulu ye mais 2012 ni fasa wɛrɛ nana o ni diinɛ ko nana bon maaw ma n'i yɛrɛ nɛgɛ fɛn min diinɛ ko ye jamana politique tɛ se ka diinɛ ko ɲɛnabɔ dɛ f'i ka diinɛmaw impliqué o la mais o bɛ implication kɛ kɛcogo min de la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que an bɛ ka kuma jamanadenw de ye o implication tɛ se parce que o implication fo ka diinɛmaw de responsabiliser diinɛmaw minnu bɛ yen ni faamuya yɛrɛ b'u la n'u ka diinɛ yɛrɛ faamuya ka tolérance véhiculer mun y'a to Maroc i bɛɛ ɲɛsira Maroc ma imamu ka formation islam Touré la mais en réalité l'idéologie bɔra Mali yɛrɛ de la fɔlɔ k'a fɔ wura Maroc ye Mali tɔgɔ bɛ mɛn ala bi yan Macky baw ni conférenati caman ani Muhammadu Musa ninnu de taara san o san Maroc u bɛ sunkalo la u bɛ karamɔgɔw wele u bɛ tan kɛ u bɛ duwawu ni fɛnw kɛ u bɛ fɛn caman kɛ yen u y'a ɲɛfɔ wura ye de a ye idée adopté a maa fɔlɔ bɔra Mali de la yan Faransi ni maa yɔrɔ bɛɛ bɛ k'u ka maaw de ka taa former yen sisan mais or que l'idéologie donc Mali tɛ jamana fitinin idéologie taara yan an ka jamana faamaw fana kan ka se k'o ɲɔgɔnnaw ta karamɔgɔ ɲɛnama b'an bolo minnu bɛ se ka mɔgɔw former ka hakilina ɲuman di gɛlɛya min b'an fɛ maa dɔ bɛ ka na diinɛ ko de ye ka maa wɛrɛ ta minnu bɛ se ka kuma jamanadenw fɛ fɛn min bɛ ka na o n'an ka jamana réalités tɛ kelen ye diinɛ m'a fɛ yan k'a kɔrɔ i bɛ se ka diinɛ baara jamanaden fana n'o ye islam tolérance ye i ye maa minnu sɔrɔ u ka laada ko n'u ka fɛnw kan fana u ni bonya min ka kan k'o t'u bolo mais ne ko bɛ bɛɛ wajibiya ka don e ka idéologie sira kan i ni fitinɛ de bɛ na groupement sigira nin de kan an ka dubaw karamɔgɔ dubaw mun nana diinɛ ye k'a dɔn ne bɛ n ka diinɛ baara karisa mana kɛ hali ni bolitigi don n'a ye sigida ye ani sigiɲɔgɔn hakɛ min ka kan k'a bonya o ka sigi kɔnɔ ani mɔluw ani ziyaraw ani maa ka fisa maa ye maa kan ka bonya bon bonya in fana de bɛ ka pɛridi an ka jamana kɔnɔ parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ génération kura min bɛ ka na bi
munun be nu be ka kalanga nu be ka bo nu le ba fe ka jamana mara o juro kan ga mamine quoi parce que mo mate ma bunya al nala na fanga de ma ete bunya don yere se ka jamana mara fene o valeur sociale mambulo akaka u ka bara ko luka ni vraiment me mi nyini ni journée na bara kera ne be insister miga parce que ni jamana don fara la ngonga jamana famo fene ko jamana don ka akilo lame restitution Bamako mara restitution marabulu ta kele ko fe Bamako ta o ye dimanche avril kalo tile 7 ye akayoro koro palais de sport do amdalay ACU 2000 restitution yi avec a kep mana mami ambise ka fo akurumbe ka sabu ke jamana yɛrɛ cogoyaw yala a dabɔra kama ka kɛ ka bɛn ni nin bain de ye wa wali kelen laɲini ye bɛn effectivement parce que adamaden f'i ka ambition ka k'i la i bi min fana ɲini f'i k'o dɔn bon jitɔya ni décourageli o ti ɲɛnamaya jɔ quoi mun fa ye min fɔ a ka kuma na fo k'an ka reconi k'a fɔ jamana bilala dekun de kɔnɔ jamana bilala crise min kɔnɔ politique ka crise kun don o da to parti politique bɛɛ cɛra waati dɔ la k'a bɛɛ kɛ FDR dɔw yɛlɛmana kopo u fara la ɲɔgɔn kan parce que parti kelen kun tɛ se ka jɔ a waati ka jizo kunbɛn fɛn min nana jizo don sɔrɔsiya niveau la ça va pas mais diinɛ min ni jamana 2/3 occupera ni o tɔgɔ ye ka bɔ Kidal ka na fo Kɔna diinɛ de ye o bɛɛ minɛ Mali tilalen 3 ye tila 2 occupera ni diinɛ de tɔgɔ ye mais hali bi a filɛ yɔrɔ min na autorité politique minnu bɛ k'a mara u ma sɔn k'a reconi o de y'a to crise tɛ ban o n'i ko k'i bɛ minnu kan k'a dilan problème nana sira min fɛ ani maa minnu kan k'a dilan n'i k'i b'olu bɔ yen k'i jɔ nkalon don a fɔ n'i ko i bɛ politique mɔgɔw bɔ yen bi an ɲɛ bɛ diinɛ mɔgɔ caman na bɛ politique bundakun sanfɛ on appelle l'islam politique islamisation o kɔrɔ de ye ka fanga ɲini ni diinɛ tɔgɔ ye i tɛ ka kɛ politique mɔgɔ ye minnu ye san 20 san 40 kɛ politique la i tɛ ka politique kɛ ka tɛmɛ olu kan anw tɛ se ka politique dɔn ka tɛmɛ olu kan jamana stratégie politique gouvernance politique olu de b'a dɔn u ka domaine y'o ye u ka baara y'o ye diinɛ maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o la i mana diinɛ dɔn cogo ka diɲɛ faamu cogo cogo avec la culture générale olu ka rôle de y'o ye olu fana ka n'u yɛrɛ nɛgɛ u mana kuranɛ traduire ka na tubabukan la cogo cogo ka se ka arabukan kelen kelen fɔ cogo cogo diinɛ baara ye diinɛ mɔgɔ de ka baara ye Mali bɛnna mun fɛ a fɔ rébellion ni crise bɛna jamana in kɔnɔ kɔrɔlen mais mun ye nin sen ta juguya parce que diinɛ de sen donna a la marifa nana ni diinɛ de tɔgɔ ye senw tigɛra ni diinɛ de tɔgɔ ye bolo tigɛra ni diinɛ de tɔgɔ ye jamana tila 2 occupera ni diinɛ de tɔgɔ ye mais jamana marabaaw bi ka baara kɛ depuis 2012 fo bi an bɛna san 10 sɔrɔ u ye réforme kɛ armée niveau la sécurité niveau la réforme kɛra politique niveau la an bɛna taa référendum na ko ka constitution yɛlɛma walasa ka texte yɛlɛma ka ko dɔw dilan mais diinɛ niveau la hali b'an ma jogo la an bɛna sen min kan hali b'an m'o sen kelen kan hali b'u ti ka miiri a la hali bɛ réflexion ma k'a kan sigi ma k'a kan donc n'olu ma k'an yɛrɛ kan ka kɛ donc sisan ni y'a faamu o de y'a to an yɛrɛ ye sigi kɛ gouvernement ye sigi objectif bɔra ne la comme faamu tɛna n'a kɛ an yɛrɛ Maroc ka alimami 500 formé Maroc bi ka leçon tirer Mali crise de kan walasa a ɲɔgɔnna ka n'olu yɛrɛ sɔrɔ jamana min bɛ Maroc bi ka da formation kɛ c'est trop France bɛ yen Amérique bɛ jamana wɛrɛw bɛ yen pour que crise min ye Mali sɔrɔ a ɲɔgɔnna ka n'olu sɔrɔ u bɛ t'u ka alimami former il faut modérer an b'a fɔ discours islamique silamɛw ka el khitabul islami silamɛ i y'a kumakan wajibi minnu bɛ kɛ khutuba minnu bɛ kɛ aw ka misiri kɔnɔ Ala ka ne tulo don a la arajo n'i y'u lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko Mali tɛ sɛ sini télévision n'i y'u lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko Mali tɛ sini mais autorité bɛ min fanga bɛ min olu minnu kan ka ko organiser ka ko encadrer ka se ka jamanadenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o de y'a to groupement sigi kɛ cause mun y'a to an bɛ dingɛ kɔnɔ asibabu tafrika farafarali siyaw k'a dɔn boso mun na mɔgɔw bɛ ka farafara mɔgɔ dun tɛ jala fɔ expérience b'a nɔ Rwanda kɛlɛ ma kɛ yan n ko tun ye Hutu ni Tutsi ye ne delila k'o fɔ émission na n b'a fɔ ka caya pour que ka mɔgɔw kɔnɔ fo an ka reconi bi Mali kɔnɔ fila ni k'a dɔn ti ɲɔgɔn na nkalon ye tiɲɛ tɛ ka taa k'i n'a fɔ filaw ni k'a dɔ bɛ ɲɔgɔn kan san 1000 hali bi filaw ni k'a dɔ bɛ ɲɔgɔn kan hali bi u bɛ sigi la mais ka taa fila dugu ti ni k'a dɔ tɔgɔ ye ka taa k'a dɔ dugu ti ni filaw tɔgɔ ye ça c'est des montages ne ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ kɔnɔ yan tubabu don observateur don ale ye Rwanda crise génocide kɛra ale ɲɛna
olu ya mercenaire ou recruter cogo mununa kata chia do kele ni chia do togoy kata chia wara atake ni chia do togoy na bo fo ami odoro ayra ma bi nyo avaka nyo amba jugu ba ka ayra ma bi nyonga billahi o de be malko flani ka do ti nyona boso ni ka do ti nyona adama do mana siki cogo fo nyongo nyano mina ninga monsieur do nga foro la ninga bado nga foro kono o kele nu ti bambo ni nyanje mais kata a volimine ni jugula kata ke fitne fo kata ma teme yirgo kata ma ba yirgo fo la wallahi ngalodo fali munu ngara kosena c'est pas malien c'est pas religieux malien ti se kanenge dina mo ko kanenge donc o da to groupement ya nyini ko fo administration ka segi mu fa fa to mi ko do kero pero ni se de tourna do ke a secteur be kono un moment anji ki sikira on ga miti forum bana dron pero ni se de soumelu tara région centre yoro la katando yoro la ah on a dit que c'est administration se ka segi ngama mais administration tara yoro do la mais yoro chama be amata yoro mu no mo madama na administration ma sigi ka to yoro la ambi ka febe nyini fanga dal ka fo abike bara to ka je o de ato anye o sikike mais o be ko be on a dit an bi se ka da bamako tamo bamako forum kera benana mais ina fo mali on del memina mali famo ru del memina na ya tine o ke ka recommandation ba abi bla tiroir ko nay dumunu kera jumina mo tara non on a dit qu'on t'a tukoy parce que dusu do de ambla la madama mbalo ledo ko dabla baludo o dato nunu dara on ga délégation min dara tubutu o tara bateau de 24 heures bi bateau ko nana ma tara ko taro mais tubutu ko ka fuma ka mais c'est donc ani mali yoro beke mais on a dit que on y ni sigenge 2018 ka be fara ngonga ka bonne ni recommandation nunu ambi ka anya di famo ma ka di fando ma ka di dodo ma ka di jamana de ma mais comme ali bi jamana be citation on amake ansa koyi donc anga mo wol kan Bamako tuguni Bamako restitution am no dete les 6 communes de Bamako au début na ke chini dimashi ango 6 communes kana mais akana da Bamako doro na ku yanja amutaka da anga dema buruma mun Bamako 6 communes kono amulu doro fara ngonga nga kapmandu lui mais on a dit que non il faut faire attention jaro bi citation on a bi c'est très grave jamana dum hakili sikilinde jamana dum hakili wulele do anga essaie toujours ka dimension bele badama anya ma bamunu wele région na korone kana nulu na puma kanu kwa cloudi na nyi rutela ka siki ka tulu fein angu be wele tukunu kana ka be citation kura mina mo kono bi be kana anga jetuguni recommandation munu bara région na segu ye movo moti ye movo tobukti ye movo kidale movo kaye movo o recommandation bebi na fara ngonga ani onyere hakla kura munu zoro ka bo salo na ka dama citation évolution na anga nga deuxième kura jumenta anga nga ta tuko kura jumena anu kana jeka sigi kapma o de sigi la bene do ave o da to anje Bamako restitution fanga bunya ka ke ka be chini de machima ni ma na de Bamako ko tro de ma ba fe be région no na nu e ko ndebla nyoko fe u bebe na chini amina je ka ko nu la je tukuni ka bo hakla kura ye do na to anga nga doge sebinga ka ja ko ta nyoko fe aywa o famuna Sheikh Mohamed Makiba aka lasilula ya jira k'a fɔ laɲiniw minnu kɛra bɔ kɛra ni laɲiniw minnu ye sigi ninnu kɔnɔ dɔw ma se ka don ba la wali kelen u ma ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni sigi kɛra ko laɲiniw kɛra ko laɲini ma ta ka baara kɛ o ye gɛlɛya dɔ ye o gɛlɛya bɛ sɔrɔ mun de fɛ ka kɛ sigi kɛra laɲiniw fɔra laɲiniw dara ka di yɔrɔ la yɔrɔ min kan ka k'a di yɔrɔ ye walasa u ka don ba la nka baara ma se ka kɛ n'a ye. Oui, bon, on gele ka sikinge anye laini tla yoro damadoy on yoru groupement on rôle jumeni on da puma di on da sensibilisation di chef coutumier ulu frata puma ni sensibilisation di ka wajulu ko former on bana nga wajulu ko fe aya se ka discours ka puma nyimo vo puma munu mi se ka jamana do fara ayuru dabla parce que anye be mina be mu fa puma vo ni ya jamana la jabe iba ijigi biteke shinina ni réseaux sociaux jatemine ka albamu ka discours jatemine mise ko non abi ka radio na fanya facho mi ni ye jamana puma bi boala c'est pour que ka jamana do fara jamana ti puma do ne bi mais on da sensibilisation on ga mo amisi ulula mais ka fanga bonya ka wajuru contrôler jamana kono ka discours contrôler jamana kono ka presse contrôler état ka barade yo service de contrôle ubi état bolo kamo mais ulu kamo rien jamana bikati abe tigire nyana discours ni verbe munu mi incitation ke ka mo shu ka mo fara ka mo shu ka jamana ti ibo discours même mal kono cheke me dongodo état ti kala do anyina ka biama service technique munu me akama juridiquement ulu de kanga a sanctionner fouille akadu era anda do mindo
donc olu ka baara an ka baara t'o ye mais an ka rôle ye sensibilisation ye état ka rôle ye min ye an y'o di rôle ma o document an taara d'u ma ayi se état ka segin ka taa kɔrɔ fɛ ayi se ka taa centre la walasa ka se ka milice minnu bɛ yen ka se ka milice ko dabila ne ko ka milice ko dabila f'i ka taa mɔgɔw sécuriser ne ma taa mɔgɔw sécuriser ja dɔw bɛ na bɛ mɔgɔw ka don o don k'u ka dugu ci u wɔɔrɔ obligé ka bere ɲini k'u yɛrɛ défend n'a ye o de bɛ na ni fitinɛ ye ne e ye bere ta ne ye bere ta finalement n bɛ kɛ peuple armé donc o la si dan tɛ si la bilen mais mun bɛ se k'o bɛɛ ban état segin ka taa maa dama ni état ma se ka taa an bɛ fɛn fɛn na nkalon don partenaire technique minnu bɛ yen mun fa ye o fana f'u ɲɛna n'o ye barikani n'o ye MINUSMA ye munna mɔgɔ bɛ ka di olu kɔrɔ bi barikani na kuma yan barikani ko k'ale ka baara da ye Kidali de ye ko centre t'u ka mission kɔnɔna na donc djihadisme kɛlɛli ani terrorisme kɛlɛli ko terrorisme bi kɔrɔfɛla de la k'olu nanen don de kama mais bi barikani b'an fɛ yan MINUSMA b'an fɛ yan EITM b'an fɛ yan diɲɛ bɛɛ bɛ an fɛ yan mais G5 Sahel b'an fɛ yan mais bi su min bɛ ka bɔ mabɔkɔ ninnu olu ka rôle ye jumɛn ye peuple tigi jamanadenw di k'an yɛrɛ y'u ka mission na u k'u ka mission tɛ fina ye u ni état ka jɛ ka sigi ka kuma baara kɛcogo la parce que n'i ye jamanadenw bɛ k'a fɔ k'u ka taa état ka partenaire don état e de y'u wele ka na o ma n'u yɛrɛ ma aw de wele faama aw de wele k'u ka na a y'u wele ka mission min d'u ma n'o mission tɛ ka kɛ a ye sigi n'u ka kuma o de y'a to groupement ka recommandation na anw ye anw ka rôle ye min ye anw y'o fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw laadatigiw anw da ye sensibilisation ye da busa de bɛ anw bolo marifa t'an bolo fanga t'an na an tɛ se ka sariya b'olu ma kan anw da ye kuma min ye ani sensibilisation ani ka jamanadenw conscientiser o ye anw ka rôle ye an ka segin an yɛrɛ ma parce que minnu bɛ k'an mara bi ani minnu n'a ma k'u bɛ k'an dɛmɛ n'an m'an jogo don a bɛ dafiri donc an kana marabaa lajɛ an kana fɔ ko cɛfin nɔ don cɛjɛ nɔ tɛ i bɛ ka tɛ sumala tɛ nin tɛ an ka essayer bi Mali de bɛ crise kɔnɔ an bɛ se ka mun kɛ pour sauver le Mali n'i ye i bɛ ka bɔ bi ka na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ni crise ma juguya a tɛ taa n'i y'o fana bɛ ka na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye crise bɛ taa fɛ di parce que an bɛnna fitinɛ dɔ de kɔnɔ n'a bɛ fitinɛ kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tɛgɛ de minɛ opposition ko t'o ye majorité ko t'o ye bi jamana bi ala ka lajɛrɛbili dɔ de kɔnɔ anw y'o de faamuya donc an kana juguya don a kɔrɔ an kana karisa mandiɲɛ don a kɔrɔ an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ anw nana n'a ye o de la donc n'o an mana faamaw fɛ barikani ni MINUSMA ni partenaire minnu fana bɛ yen olu fana jamanadenw bɛ ka ɲugu la parce que u ka baara kɛcogo an dalen t'u la de koyi danayabaliya de bɛ yen an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi musalasi t'a la an dalen don fo an b'a bisigi ko attaque minnu bɛ ka k'an ka centre ni yɔrɔ ni fɛn ninnu na n ko anw dan nana ni mercenaires recrutés tɛ parce que an y'a ye jamana wɛrɛ minnu na mercenaires de recrutés k'o baaraw kɛ donc n'an ɲɛ b'o la sugu natɔ la an ka jamana kan nka an yɛrɛ b'a la toujours ko kaa dɔw don filaw don an ka bɔ k'a don da an ka marché walahi n'an m'an jogo don a man ɲi anw dalen don a la fɛn minnu bɛ ka kɛ maliyɛnw disi bɛ ko dɔ la dɛ mais ka ko aggravé ta bolo wɛrɛ bɛ ji jukɔrɔ min tɛ maliyɛn bolo ye n'an m'o dibila bolo in ɲini an bɛɛ ka jɛ k'o ɲini walahi olu bi jugu bi an ka an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn kan anw y'a k'a ye o occasion dɔ n k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɔra Iraki ka na anw fɛ yan Muqtada Sadr les jeunes chiites irakiens a ka envoyé nana Afrique kɔnɔ ani anw sigira an n'a kumana a ko anw ma ko an k'an cogo dɔ ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu ye wahada dilan bi Irak union des ulémas d'Irak olu ye union da ulema bɛɛ a siwa o a wahabiya o a tarabiya o sinon ko bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun y'olu bila k'o dilan k'olu encourager a la parce que k'olu y'a ye chaque vendredi bombe kun bɛ taa don misiri dɔ la il est temps k'a fɔ chaque vendredi i b'a sɔrɔ siyaw ka misiri a fɔ ko bombe donna yen juma wɛrɛ olu fana bɛ taa bombe don wahabiyaw ka misiri la juma wɛrɛ olu fana bɛ taa bombe don ka misiri la parce que ni bombe donna wahabiya misiri la dɔrɔn olu b'a miiri ko siyaw de y'a kɛ Irak automatiquement n'a donna siyaw fana ka misiri la olu b'a miiri ko wahabiyaw de y'a kɛ mais u nana bɔ a kalama nkalon don ja wahabiya m'a kɛ siya m'a kɛ bolo wɛrɛ de bɛ ka taa bombe don u ka misiriw la explosive minnu bɛ yen n'u bɛ ka taa bila miniw mobile ɲɛ u bɛ t'o de bila nin ka misiri kɔnɔna na n'u y'a bila misiri kɔnɔ u b'a exploser yɔrɔ jan fɛ donc n'o kɛra automatiquement a bɛ k'e kunkolo kɔnɔ ko nin de y'a kɛ e bɛ t'i to o kan juma wɛrɛ u bɛ taa k'o fana ka misiri la donc o la finalement jugu bɛ aw kan a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan anw ɲɛ kalan ni yala ni expérience kun de ye n'i y'a ye n'a a ɲɔgɔnna sera i yɛrɛ ma i ka se k'i yɛrɛ nafa n'a ye anw ɲɛ Mamadu Musa Jalo dɔ tɔgɔ sisan anw ni nin sigira a y'a fɔ anw ɲɛna ko fɛn bɛɛ b'a ɲɛru ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko la nin ye nin taabolo nin ye nin taabolo ko c'est pas le moment fɛn bɛɛ b'an ɲɛru ɲɔgɔn cɛ siya ko la ko c'est pas le moment donc o la Rwandakaw Hutu ni Tutsi ta banna cogo min diinɛ de sera ka ban diinɛ
o de siya ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siya min kɔnɔ i ye budama ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye i ye kadɔ ye i ye boso ye mais fɛn min b'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ka bon n'a bɛɛ ye o ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye ou bien n'a bɛ chrétien la o chrétien foi o min b'aw fara ɲɔgɔn kan k'o de ka bon n'a bɛɛ donc o de la diinɛw ni danbew olu jɔyɔrɔ man ka dɔgɔya baara in na o de y'a to an ye restitution fanga bonya an bɛna min kɛ Bamako sini palais d'espoir la bɛɛ ka na an ka jɛ ka sigi ka kuma toujours an bɛ se ka pression min kɛ faamaw kan o di dɔ dɛ donc kuma ani a ye kuma a y'a minɛ a ye nin minɛ nin de bɛ yen nin de bɛ yen n'i ye temps jira u la hali n'a kɛra kelen n'u y'o ta o nɔ na ye population ka lafiya la. ayiwa an ka kuma fɛnɛ dafara kuma min bolo dalen kun don o nɔgɔyara nin yɔrɔ in na nka an bɛ se ka dakuru kuma dafa kuma teliyala o bɛ se ka lase a Sheikh Mohamed Mufa Hayidara laselikan min bɛ yen yanni sini ɲɔgɔn bɛ cɛ. bon laselikan min bɛ ani ka kuma dafa o ye an bɛ fɛn min fɔ o ye jamanadenw ka kɛ kodɔnna ye Mali bɛ situation min kɔnɔ bi a ma nɔgɔ ni ko an ka kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan Mali bɛ wagati min na bi a ka kan malidenw ka baara kɛ ni hakili de ye mais u ka dusu bila tɔɔrɔ tɔɔrɔ n'a ye jɔn sɔrɔ n'i ye baara kɛ ni dusu ye a tɛ taa wuli foyi la tɔɔrɔ kɔ tuguni an ka jamana bɛ lahala min na an kana to fiyewu bɛɛ b'a kalama fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi kirisi daminɛ ni kidaliko de ye bi maliyɛnw kan ka kɛ kodɔnna ye est ce que kidaliko kuma bɛ ka fɔ bi mun bɛ ka kɛ kidali est ce que maliyɛn bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka o la centre créé la de ka mɔgɔw ɲininka kidali situation kɔ donc an ka hakili di ɲɔgɔn ma maa dɔw nin tɛ wagati tɛ politique ko kɛlɛ fɛnɛ ye nin tɛ place ko kɛlɛ ye a b'a fɛ ka jamana de mara jamana bɛ ka manfi ni manfi yɛrɛ ni ka bɔ i bolo maa kɛmɛ ni kɔ sa wagati o man ka ta k'o manipulé k'o kɛ fanga ɲini ni politique ko kɛlɛ ye ni alamadi ni yɛrɛ ka bɔ i bolo o ye dusukasi ni tasi wagati de ye mais o de y'a to an y'a fɔ ko ko n'a nana maa ŋaniya ɲuman tigi bɛ baara kɛ ni ŋaniya ɲuman sara de ye maa min fɛnɛ b'a fɛ ni calcul dɔ b'ale bolo minnu bɛ fɛn bɛ mɔgɔw dusukun fitina ale b'o de ta ka baara kɛ pour ka se ka laɲini ma donc mais mun bɛ se k'o kow bɔ ɲɔgɔn na jamanadenw ka baara kɛ ni hakili ye Mali mago bɛ min na bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali solution an ka jɛ ka ɲini nin na jamana bɛ situation min na n'Ala nana ka sɔrɔ an bɛ taa restitution kɛ mais hakilila kura minnu mana bɔ a kɔnɔ fɛnɛ an b'a ta ka se an ka jamana faamaw bɛ yɔrɔ min na bi jamana marabaaw bɛ yɔrɔ min na bi jamanadenw an kan ka fara ɲɔgɔn de kan ka tiɲɛ f'u ye mais k'u dɛmɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na ni jamana basigira ni ko minnu kan ka k'o wagati an bɛ jɛ k'olu kɛ mais nin wagati in tɛ fitinɛ wagati ye nin wagati in hakili la baara wagati de ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wagati jamana bɛ se ka bɔ ni jeli bɔ nin fitinɛ in kɔnɔ Ala ka jamana in bɔ a kɔnɔ. Imam Mohamed Musa Jalo kuma dafa kuma ka kunjɛ teliyala sini lajɛ kunga. Alhamdulillah n'a hakilila kuma in a fanba bɛɛ lajɛlen fɔra ka wele kurakuraya ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba sini dimanche avril kalo tile 7 maaw ka bɔ cayala ka na message min bɛna fɔ i b'a dɔn ni jamana ko nana bɛɛ ka ye cogo b'a la dɔw ye cogo ye ka fitina wɛrɛ kɛ k'a kunbɛn mun fa y'o de fɔ n'i y'o kɛ a bɛ juguya de ni tasuma mɛnɛna ji de bɛ kɛ k'a faga o b'o de fɔ ko ni ji yɛrɛ mɛnɛna hakili de bɛ kɛ k'o faga donc Mali bɛ yɔrɔ min na an bɛ fazi min ni maa kan ka ɲina i yɛrɛ kɔ k'a ɲini i bɛ jamana bɔ cogo di maa kan ka ɲina an ka appartenance politique an ka appartenance ethnique an ka appartenance religieuse an kan ka ɲina nin bɛɛ kɔ ka Mali yɛrɛ sauver parce que a misaliya bɛ komi an bɛ deli ka min fɔ ni a bɛ yiri sanfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ka yiri ju tigɛ aw yɛrɛ minnu bɛ yiri sanfɛ aw b'a la ko bolo a bɛ kɛlɛ la bolo nɔfɛ n'an ma farati ni jiri yɛrɛ binna a bɛɛ bɛ bi bolo ko t'o la bilen a yɛrɛ bɛɛ bɛ yen donc sisan maliyɛn bɛɛ bɛ ɲina i ka siya kɔ i bɛ ɲina i ka diinɛ kɔ c'est à dire o fɔ ka gɛlɛn i ka ɲina i ka diinɛ kɔ mais kuma fɔcogo de don quoi k'a fɔ n ye chrétien de ye walima n ye silamɛ ye i bɛ ɲina o kɔ i b'i tɛgɛ di bɛɛ ma an ka jɛ ka Mali yɛrɛ yiriba an k'o sauver o tɛ sauver ni fitina wuli ye
o te sauver ni marsiw kɛli ye maki ye kuma dɔ fɔ c'est extrêmement important an kana bila an kun na ko maa mun bɛ ka an mara bi k'olu de ye jamana jugu ye k'olu bɛ fɛ ka tasuma ka don jamana la a dutigi si tɛ fɛ i ka du fitina ka si a kɔnɔ ni fitina wulilen a kɔnɔ i dɛsɛra donc janfa min bɛ Mali bolo gouvernement ko tɛ i bɛ nin gouvernement bɔ yen i bɛ na nin gouvernement wɛrɛ ye problème bɛ démarrer fo solution de ka ɲini o la o solution groupement kelen tɛ se groupement ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ wele ka jeliw wele ka ɲamakalaw wele ka diinɛ wɛrɛw wele ka chrétiens wele a ye na an ka jɛ bɛnbɛnbɛn min bɛ an ka jamana kama bi hali ninnu sɔrɔdasi minnu bɔra kɛnɛ ma ka na k'u kana fara an kan a bɛ ka kɛ siga ye ka an siga olu yɛrɛ la o ko tɛ se ka dilan ni tension wɛrɛ ye o tɛ se ka dilan ni fitinɛ ye o tuma la an bɛ tasuma de da faga an maliyɛn dama bɛ sigi an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a lajɛ ko in yɛrɛ ko jumɛn b'a jukɔrɔ a ka ca ala fɛ n'an hakilinaw kɛra kelen ye o tuma la ko min b'a jukɔrɔ ni ala sɔnna ma an b'an bolo da kɛsɛ kan yaasa basigi ani sabati min ni an ka jamana kun dɔnnen don n'o ye jamana bɛ sigi o kɔnɔ an bɛ ala deli ya rabi jamana ala ka basigi sigi a kɔnɔ ala ka sabati sigi a kɔnɔ. ayiwa Sheikh Mohamed Maki ba secrétaire général ka kuma dafa ka kunjɛ teliya la o waati kurunnen don sini sigi kun kan. bon an kɔni an bɛ foli kɛ toujours ka wele kɔrɔkɔrɔya groupement bureau national tɔgɔ la groupement ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la Seydi Cheikh Sɔnna Dara k'a fɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports la sini sɔgɔma 9h sigi ŋwan ka kɛ sibiri tɛmɛnen fo an ka o kɔrɔkɔrɔya ko fɔ mɔgɔw ye an ka sigi kun ye sibiri tɛmɛnen de ye an kun y'a ɲini ni maaba minnu min na n'a yɛrɛ ye image la bara Cheikh Sala ninnu kuntalakaw bɔra Gawo ala de bɛ jɔ ɲuman dɔn maa dɔw dan bɛ dugawu la mais anw dan bɛ dugawu la groupement sigi bɛ dugawu kɛ ni ala wele de kan e kana da la i ka problème ye mais ne dan b'a la parce que je sais que ni dugawu tɛ ne tɛ yen groupement sigi m'o de kan o de maaba minnu bɔra région la ka na an k'u ka nani kana kɛ restitution dɔrɔn ka segin an ka profiter huruma ni kama min b'u na ala ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila u ka ala wele ka dugawu kɛ an yɛrɛ ka dugawu kɛ jamana ye an kun y'o appel lancé an bɛ nin baara la 3 mois bɔ juma tɛmɛnen de an kun bɛna kɛ juma tɛmɛnen kununko juma tɛ o dara min kan an ko an b'a ko de la mais palais de sport sɔrɔbaliya an fɛ an y'a bɔ a ma ka communiqué de presse kɛ ka conférence de presse kɛ k'a bila kunun juma o tun kan ka kɛ dugawukɛ ye dimanche k'o kɛ y'a ma faamuya b'a la an ka restitution ye donc mais mankanw cayara min kɛ an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye groupe ɲɛmɔgɔ ye ale y'a ɲini ka kuranjigi bɔ a ma bon a ma bɛn anw dɔw ma parce que anw kun y'a ɲini tiɲɛ na an y'an ka kuranjigi unité n'a yɛrɛ ka miiri de ye a ka kɛ mais ale ka sagesse n'a ka kodɔn il a jugé nécessaire a ka bɔ a ma an tora ale o bɔra a ma donc o la kuranjigi in kun ye ka dugawu kɛ ni maa ɲuman minnu nana Cheikh Sala denkɛ nana ka bɔ jilikaw nana ɲɔrɔngɔw nana kuntaw nana segukaw nana ala de bi da ɲuman dɔn ni maaba dama dama nanen k'a fɔ k'olu mana foyi kɛ ka restitution dɔrɔn kɛ ka segin an ma barika sɔrɔ u la an kun y'a dabɔ ka nɔɔrɔ dɔ sɔrɔ olu la o de kun y'an bila dugawukɛ in na mais a ma tiɲɛ u bi yan u k'a ka dugawu min kɛ fana u b'o kɛ donc o la u bi yan a maaba bɛɛ bi yan dɔw donna ka ban an filɛ kuma na yɔrɔ min caman min Bamako kɔnɔ ka ban donc sini an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ groupement ka appel la palais des sports la maa minnu welela kɔrɔlenw na Mamadu Musa Jalafo an ye chrétiens wele an ye jeliw wele an ye tous les grands mouvements politico social an y'a bɛɛ wele bɛɛ kana jɛ ka fara an kan an ka jɛ ka bɔ ni hakilila ye hakilila min nin waati in na gɛlɛya bɛ an bɛɛ kan anw minnu b'a fɔ ko an ka kɛlɛ kɛ olu diminen don minnu b'a fɔ ko an ka sabali olu dimi ko ka jugu siɲɛ 100 ka tɛmɛ kɛlɛkɛlaw ta kan mais mɔgɔ bɛ baara kɛ ni hakili ni kodɔn de ye ka da ka jamana min yɔrɔ min na bi walayi dusulankolo ani kɛlɛ o ye angɛlɛ jugu sago ye ala kana an ka jugu sago parce que jugu sago de ye bi an yɛrɛ de bɛ ka bere ni marifa ta ɲɔgɔn fɛ an ka kungari ɲɔgɔn na o tuma an bɛ ɲinɛ olu kɔ yanni an ka tila ɲɔgɔn na olu kan ka min bɔ an ka dugukɔrɔ jukɔrɔ nafaw la olu kan ka min d'an kan u b'a siri ka taa n'a ye jugu ka laɲini y'o de ye donc o la n'a ɲɛr'u m'o dɔn mais jugu ka piyɔn de b'a fana cɛ la k'an tɔ kun kari ɲɔgɔn na o de y'a to fo bɛɛ ka baara kɛ ni hakili ni kodɔn ye ala ka se k'an bɔ nin degun kɔnɔ ni ala sɔnna k'an bɛn sini sɔgɔma 9h palais des sports la commission scientifique b'an bolo an da mana bɛnkan minnu bɛna bɔ a tɛna dogo diɲɛ na a bɛna jira diɲɛ bɛɛ la an bɛna sabara don an sen la ka yaala hali n'an bɛ taa diɲɛ dan de la an bɛ t'o fara jira diɲɛ maaw la ka diɲɛ wele u ka na Mali dɛmɛ Mali bɛ gɛlɛya de degun min kɔnɔ ala ka se k'an bɔ a kɔnɔ ka d'a kan diɲɛ dɔw bɛ n'an kan merci. merci ayiwa Serifla TV lajɛbaw an bɛ aw fana fo ka waleɲuman dɔn maa min bolodalen kun don an ye nin ye o dafalen ye kuru sera siɲɛ kan bi an kun bɛ ka wele bila an ka maa ɲɛmaa minnu ma
Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali min ɲɛmaaya bɛ a Seyɛda Sherif Usman Madana Haidara bolo o ka jɛkulu kɔnɔmaw de bisimila la an fɛ ka se k'an nɛ don labɛn dɔ kun nka labɛn min bɛ kɛ ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 7 ye palais des sports la ni o ye restitution Bamakɔ sigida 6 faralen ɲɔgɔn kan ta baw marabolow ta kɛra ci kɔmasegin de don ci min ni o sɔrɔla ɲɔgɔnkunbɛba dɔ senfɛ sango san 2019 mai kalo tile 13 tile 14 journée nationale de mobilisation d'urgence o la an kɛn kun bɛ ka maa minnu wele o ye Achek Mohamed Makiba ale ye groupement secrétaire général ye ka taa se Achek Mohamed Mufa Haidara mɔ ni ale ye tɔ kɔnɔ maa ye min ɲɛsin bɛ tɔ ni fangabondaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mɔ ani Imam Mohamed Musa Diallo ale ye tɔ ɲɛmaa dangan ye olu de sera ka walawalali kɛ an ye labɛn kɛcogow kun kan ka foli kɛ ka lase n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ma minnu kun bɛ ka an yira an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn o tumana sini nɛgɛ ɲɛ 9 kɔni ka sɔrɔ bɛɛ dafan bɛ palais des sports la an dara ye ACI 2000 la ka Bamakɔ sigida 6 journée nationale de mobilisation d'urgence restitution ka ye a kɛnɛ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a kan bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ. An ka